Италияк политика махсанадун архак журналист Джульетта Геза хусарирстун интерес активуне парахат кутта дуне я арха здахт wedna республикая проблема там кустард аздаханма و منما بیره رستگوت پالیتیکون بتسوزینت آستو و بانسان کوتا دیالوگ امام کستادن سانیوگ جورنالیست گیزا کوس رایدتا می فراسده افدای فراست مازه فتسا گیتالیا کمونیستون گازید لونی ده ریداکترای ستایت هاوتس راوغداد مسکویا گوات خستگی فسده رایدتا یا پالیتیکون کاریره اما سیس Европарламент وانگ وقتا فیم بلت تاما کنفرینسی تا خوسجستونن اداستیناد اکانومی گورسته اما گومانیدارون اخوص فارستتل و نافکنن تخی یقب رواج خوسجستون تنگ در زندونیون پالیتیکای کارتایل گیزوم اکتیوونه ارخایتا کولتورون باستینت فیدار کننل در اما زغانیز آرخ کود республикой وازگدر. Говоря о закате Европы, о котором сейчас очень много разговоров, и о том, что Европа переживает кризис, культурный прежде всего, интеллектуальный. Речь идет о том, что такие титаны, как Джульетта Геза, они ушли. Остались одни пигмеи. А он был уникальной личностью, явлением целым в журналистике, публицистике, в политике, в философии. Он был настоящим европейцем, он любил Европу, он воплощал ту Европу, которую любили и мы. Но теперь этой Европы уже нет. Будучи коммунистом, но чуть позже он чуть-чуть поменял свои взгляды на более социалистические, я бы так сказала. جولیتا گیزا امبرستا سمه خوستاریرستون سابراد مرکنای و تا خیم که قد دونیون قوستارد ازداخان چیزونه گیزا قبری استفاق آزست بیره آست درخ خوستاریرستون ما آخاست سستیرا دیبتا اما انراست قدتا ارمبرد ودونس کنک کننن. Тогда, по-моему, был еще в начале 90-х корреспондентом «Ла Стампа», итальянской газеты, и приезжал сюда, но нужно сказать, что правду о тех событиях, которые у нас тогда были, писали тогда многие зарубежные корреспонденты, потому что слишком уж очевидно все было. Откровенный фашизм в Грузии, откровенный геноцид, агрессия, там, двух мнений не могло быть. Были те агрессоры и была обороняющаяся сторона, но его материалы, они отличались более глубинностью, то есть он суть конфликта понимал. و رئیس فدراسیون خوساریرستون خدبار زینات کوبان مات داوت گیزا دارت در زرتان ریسپوبلیکای تخی دوامین فراستم آز نوگرست خوساریرستون ما اما کاند دوامین استم آز خسته تخی ننفستا فلاماسارستا داگومین دالون کینو نفدر جولیتا گیزا کینا نفدونی کرون زور خوساریرستون خدبار زینات سرابوند توخر استجد ساوتل خوساریرستون اما ایدالی آدم تخسن خلارادون آخاسته ترازن اما سفیدار کنم ما یخوای باورده تخی دوامین استسم آز جولیتا گیزا از خورزخچن کودتوی خلار دیناده اورزینی. پلیتیانا ولادیسلاف پاشینگا اینفارماتسو را وغدابون.